Gumilid ka. Magtanong ka dito ka sa gilid. Shawo. Next, mali. Wrong. Hello. Again. Hello. Earl. Wrong. Hello. Again. Hello. Roms. Correct. Hello. Again. Hello. Chi. Wrong. Mahirap pala. Hello. Again. Hello. Tita Lisel. Correct. Hindi na rin magbudol. Hello. Mami Ray. Mami Ray. Gusto ko na po. Yes. Sarah. Sarah. Ha? Next. Hello. Harry. Bye-bye. Kahit walang mic, alam eh. Hello. Again. Hello. Hello. Shawo. Galing ah. Hello. Joanne. Galing. Hello. Justin. Chi. Hello po. Oy, Norma. Hello po. Pastor. Hello. Justin. Hello. Again. Hello. Karen. Again. Tita Ana. Sino ba? Bago yung mga wrong. Hello. Jeff. Jeff. Correct. Hello. Iman. Correct. Hello. Joma. Wrong. Hello. Ella. Pamigay dito, pamigay. Bonus round yun ah. Dito na tayo sa Sarong. meron pa hindi matapos. Hello. Udet. Tinatago ng boses ah. Hula. Ulit. Hello. Sean. ng boses. Sino? Sean. Sean, wrong. Dito ka, dito. Okay na, sino po yung wala pa? Okay na po lahat? Okay na? Sino pa? Yung bata. Ulit. Ulit. Ay, naman! Dalawa lang dapat eh. Hello. Ay, di ba ulan? Mag-open ng cellphone. Ulit. Sam. Doon na tayo sa mga wrong. Hello. Jen. Correct. Hello. Chi. Ay, talaga pinapamigay ko. Hi. Mahirap sa lalaki, no? Lahat kasi Ulit. Hi. Iban? pure. Ano na sila? Si Iman. Jomar. Correct. Hello. Earl. Wrong. Hello. Mahirap to. May nag-pure na. Shawo. Wrong. Sino na ano? Hello. Iman. Wrong. Hello.
Ryan. Wrong. Hello. Sean. Wrong. Ang. Oh, pamigay na yun, oh. Pamigay, oh. Again. On. Hula. Brightly na brightly. Alam mo, dali ah. Iman. Ay, hindi na ulaan na si Iman kanina, di ba? Oo, tapos na. Sino yan? Ay, sino yan? Again. 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 Kinurot, kinurot. Ulit.